Ayun na po, ayun na po. KL10. Anong number? Estribo no? Apo, pili na lang. Bandang Tahaw. Ano na estribo ta? Stribo. Yan. Sa Cubao guys. Pa? Ah, yan. Ayan po. Ah, sige. Ah. Banda Tahaw po, madam. Kaya grupo lang. Oh, yan. Nachamba ni guys. Oh, yun pa lang po. Cellphone mo, malingawan. Shoutout kay Idol Don. Kay Extra. Suman. Suman tapos ko mapanasan. Tapos ibos. Bye. Bye guys. Okay na guys. Bye Naka- Bye. Naka-timing ka guys. Maurag, naka-timing. Guys, ang pasayro ko ga. Oo. Mahal na kita. Ano pa guys? Oh, masaya boy. Araw ka saro. May nawala ta pasayro. Tigde, nagiye. Dahil man nagpara, mali na gayon. Habol ba kan motor? Naabot ka sugoy na. Okay na. Guys. Sige guys. Areglado na. Ingat.